Čakam ga že 15 minut. Kam greš? U Ljubljano s kolesom? Kaj ti bo kolo, če imaš bicikl? Pa sad pričao sa njom. Prije 20 godina je jela janjetnu sa ražnjom, a sad kako ošla gore, postala vegetarijanka. Znaš šta mi kaže? Kaže, kako sine, možeš ti jesti životinje? Ona meni! A pojela je stado ovaca je pojela. I to su te pizde kad odu gore. Kobolan. Šta ko, po kome ti pričam? Tetka moja, ona iz Holandije. Znaš, ona guzata. Slušaj, počela ona nama praviti grah. I stavi ledena kafa, što sam račivao kafu bez mene? Pa ti reče doćeš odmah, sad hladno pi. Slušaj, počela ona nama praviti grah. Ja dignem kapak, čovječe, sama mrkva. Sama mrkva, jebote, niđe mesa. A ja fino uzmem pastrme naržem, suđuka, stavim komad loja. Loja stavim... Evo, pričao si mi to 100 puta. O jebote, upo, priče me prekinu. Upadaš mi upo recept. Pričao si mi više, jebem ti Holandiju i tetku. Meni tetko. A pusti to, dosadna ti je priča, u Marisana, u Tivoli, to me zanima, to mi priča. Pusti grah, mrkvu, tetku. Jes, jebem joj i groma i mrkvu. Kako ste se lemali, šta je bilo, priča? Slušaj, snimot mi u Tivoli. Tamo neki peder tapke u laptop. Ja ovim mojim tamo razrežim kako sam jednog zapcao kružim, saćaš. I jao, kad mene samo odjednom lopta pogodi. Meni je živac iz pete. Kaj da se ne dogaja pri nam, ej? Pa to se meni zgodilo zraven. Daj človek, kaj ti govoriš, a kdo ti bo verjel, ni tega sploh pri nas. Če ti pravim, da se nam je to zgodilo, no? Ej, poslušaj. Bili smo v Tivoliju z enimi kolegi, neki tapkamo žogo. Pa sam tako izdigneš, pa sam na vole među raške. Ma ne more, Branda je čarna človek. Čaki, no ko si dosadno. To spet ta sveterva kliče sta. Kva je dosadno. A to punca misliš, a? Ma ja, no, popela mi se na vrh glave, skos nek ispituje. Pa sam izdigneš, pa sam na škarice. Stari, in jaz njemu zadnji krožnik. Krožan ga mu spucam tele, tako je stari ga zaleta. Model pade direkt takole pred mene, na kolena, takole je bil tlele. Jaz pa sam se postavim in sam šako među rogove takole. Nati, stari model. Koga je pogodil? Model, daj žogo, no. Je model. Lega. Daj žogo, da si ne umrmo, daj. Evo ti, na. Mamu ti je. Z onim crnim. Kaj panika, ali kaj? Valda, levo, desno, nisem vedel kam, ej. Tebe debejko bom pa že izplačil, kad se vrnem, idem ti mojku! Lega tega, pizda, kvaj, trenera, zašvica ful. Geni model je me lovil. S glavom žogo sem ga zadel, čisto moja sploh nisem gotov. Ej, kam? Če misliš kaj z njim, moš prvo z mano, ti je jasen? Stav. Ja, z mano, ja. Model, nisem sam si mi zbal. Kaj, a še kaj ti je? Model, če misliš... Nemoj zajebavat. Počeo se braniti, slušaj. I ritno se. Od mame čovječe počelo zovit ušima. Ovaj moj krenuo odmah na njega. Rekao, ne, čekaj. Čekaj. Au, model. Naredio sam najveća greška u svom life, stari. To ti bo pa žel še. I ovaj moj opet krene na njega. Ma stani, rekao, ja njegov tim za nogu, znaš, stani. Aj, stani. A jesam ja te pričao kad sam bio u Holandiji gore kod rođaka, kad sam išao u onaj Red Light District, kad sam bio s onom crnkinjom. A eno ga opet. Pa nemoj mi priču prekidat, taj dio u Tivoliju kad te nokautirao, to mi pričaj. Ama pusti bolan to. Slušaj, Holandija, ja, crnkinja. Ama Tivoli.
Ama nije obična crnkinja, Big Mama, čovječe. Ama Tivoli, kako te nokautirao, šta je bilo? A jebi ga iznenadio. Čovječe, ja sam poletio koji Superman, ali u rikverc. Odmah me nesvijestio. In kaj, ti si pa iza čaška gledal, ali kva? Ego. Sam prašam. No, glavno in pa se vržem noter v rože in se noter skrijem nek filodendron, ali kako se reče, ne vem čisto točno. Pizda ti materna, ura je 3. Ti tle delaš ali kafice Ej, ispiješ? počakaj, kolega, pa še 5 minut, 5 minut, no. Kasnih 5 minut tvoj si jih delam, pizda, 5 minut, kad ti bom njuško razumel. Ej, Krezo, ej, dej še eno kavico tukaj. Mrc pizda ti materna, sam si pec iskat. Ko se on tu z gosti pogovarja, stari? Masivonja, pusti njega. No, v glavnem, in unta velik končno zalaufa za njim. Kaj pa ta, ko se je zbudil, te je prišel sprašati, ali kaj? Kako me bo izprašal človek? Model ni mogel vse prijeti. Kako ni mogel vse prijeti? Čakaj malo, ti si nokautiranega človeka tepil? In pol na koncu mu še lanac maznil. Ha, jebi ga, stari. Kaj mišljal, da bi on meni naredil? Komi, debelk? Pa da sam ga ufatio čovječe, pojel ga ko tulum. Ali jebe ću ja mater kad prvi put ga vidim, znaš. Ama nije ni to, nego najžalije mi je čovječe zlatnog lanca. Nisam ja ono džabe dobio. A ja sam Zlator upao u Ljubljane i provalio za onaj lanac. I šta je poslije bilo? Je li to sve? Ah, kje je stari? Sam vprašam. In unta drug model, kolega od unga, ki je bil nokautiran, ne? Se zaganja za njimi. Ej, kjera scena? Jaz nisem mogel verjeti, da se lahko to kaj tajzga pri nam v Ljubljani zgodi. No, v glavnem, ona dva se fajtata in zraven ona dva seljaka. Vsak na eni strani. Kao neke kung fu fore. Kung fu. Si pametan, a? To je bilo kot v Hong Kongu, ej. Ampak valjda, Slovenija. En je policijo klical in vsi so se takoj razbežali. Ej, a veš, kva se je pa zgodilo? Pa dej greva noter, no, ka mi Krezo spet je živ in Mike in da v pesku ne bo, ej. Ej, kva se je pa zgodilo? Ne moš verjeti. Slema, jaz sem do vse zaključil, sam te mi za 9, sem pa ti povedal, no. Ej, alo, ej, ko lahko greš, še ni še zaključeno? In kaj je bilo pol, ej, da mi je na kavo še naredil. No, je glavno. Še to jaz? Ja. Moj lanac, potivoljo, ono, polagano, res. Ko pride Johnny Depp. Nice necklace. Do you have a smoke? Johnny Depp, ali kaj? Ja, Johnny Depp. Ti voli Johnny Depp. Ja, ti še enkrat povem. Še to jaz, moj lanac po Tivoliju, polagano in pride Johnny Depp. Hey buddy. Oh, not gonna lie. Johnny Depp, upao bijela dana, usred Tivolija, tebi traže vatre. Pa slušaj, ja kad sam došao sebi, otvorim oči, čovječe sav cvijeću, ja mislio ublome. Ležim u mezaru, u grobu čovječe. Kad se pojavi on ko mele, ko anđeo. On je mislio, ja se izležavam u ružama, sunčan, ono po američki, znaš, razumiješ? Aj plati piće, ne seri bogat. O, debeljko, da nemoj aj ti možda nepravdani računa, a?
Ajde sad ovako. Prvo, vrati lanac, plataj račun, vrati mi kusur, to jest čitav bakšiš iz kase, pa ćete poslije razbiti. Šupi ti se piše šta ćeš opet nekog plaćaš. Čovjek ti se povjerio a ti mu tako vraćaš. Sve